Galing nun ah. O, hindi ko dala. Hindi ko dala. Okay lang yan. Notaryo. Hindi naman daw ngayon ang pasa. Kinabahan ako dun, guys. Wala ID. Gusto nyo kay Ivan? Honestly, are you okay? Ang cellphone ko pala yan! No, a day mo lang. Ano, before, tapos mamaya after tulog. Sige. Laban ko ba to? Patingin niya kung anong score na. Wow, perfect! Ako taga lip sync. Honestly, are you okay? Ganun o. Okay, ako guys, go play. O, kakanta ka ni Sarah na lang. Makatay, makatay. Kakantahin ko, guys. Okay. What you gotta do? Breakfast food. Ewan ko yung energy natin pag gantong oras palagi. Mamaya tulog na ako. Kaya, bagsak na. Oo. With great responsibility comes with great Mine. pride. Pride. I like my face right now. So, silabang ko na to.